सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, जज हो सकता है, बिकॉज उसके पास एलएलबी की डिग्री है, तो वो लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता? उनकी टीचिंग स्किल्स नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं, तो मेरली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना हार्ट एंड सोल इसमें पुट इन किया और उनका लंबा एक्सपीरियंस, वो टॉप क्लास टीचर्स हैं। ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है HEC, इम्तहान हमने बनाया, ले वो रहे हैं और मुफ्त ले रहे हैं। आप न्यूयॉर्क बार के मेंबर बने या आप इफ यू आर कॉल्ड टू द बार इन इंग्लैंड, दिस इज नॉट अ जोक। मलेशिया से भी कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक्सटर्नल प्रोग्राम पाकिस्तान में रन करने जा रही है। पाकिस्तान में अगर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा तो वो क्राइटेरिया सेम है, वो एग्जाम जरूर करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत डिटीरिएटेड है, बहुत उस पर क्रिटिसिज्म होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी बेशुमार चीज़ें जो अच्छी नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि कभी हमने गौर नहीं किया कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से बेहतर करना है। यही कुछ हालात लीगल एजुकेशन पे भी हैं कि हमारे यहाँ पे द पुअर क्वालिटी इन मैनी एरियाज़, जिसमें हम वकला का भी बात करते हैं, जजेस की भी बात करते हैं, सिस्टम की भी बात करते हैं, शायद उसकी बुनियाद भी हमारा पुअर लीगल एजुकेशन सिस्टम है। इसको रीवैम्प करने की बारहा कोशिश की गई। 2007 में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन उस वक्त वो काम रुक गया। लेकिन अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब ने एक सुओ मोटो लिया और उस सुओ मोटो के नतीजे में एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म कमेटी बनी। उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी और उन रिकमेंडेशन पे अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसे उमर बंदयाल साहब ने ऑथर किया। ये जजमेंट बहुत पिविटल है। नाउ इट इज गोइंग टू लीड द फाउंडेशन ऑफ वेरी गुड लॉयर्स एंड द जजेस एंड मे बी अ गुड लीगल सिस्टम फॉर अस इन द फ्यूचर। इस पूरे प्रोसेस में एक लंबे अरसे से एक शख्सियत बहुत इन्वॉल्व हैं जो टाइम एंड अगेन इन कमेटीज के मेंबर्स रहे। एक बहुत एक्टिविस्ट के तौर पे उन्होंने काम किया कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। कोर्ट ने अमाइकस क्यूराई के तौर पे उन्हें टाइम एंड अगेन बुलाया। जफर कलानूरी साहब, ही इज माय गेस्ट टुडे। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स अ प्लेजर एज ऑलवेज। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि दी जजमेंट दैट हैज बीन ऑथर्ड बाय उमर बंदयाल और रिसेंटली उसमें उस स्ट्रक्चरल कमेटी के आप मेंबर थे। सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने सो मोटो लिया और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, इसलिए कि हमारे नेबर इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वहाँ के लीगल सिस्टम को रिफॉर्म किया। हाउ डू यू सी द करंट डिसीजन एक्चुअली? मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो इम्पार्ट कर रहे हैं। जी। एक तरफ है जी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और तीसरी हैं ऐसी अदारे जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनकी डिग्री यहाँ पे देते हैं, जिनमें लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री, एक्सटर्नल LLB प्रोग्राम जो उनके बहुत सारे 3 तरह का ही है। अब लीगल एजुकेशन के पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं वो 2 हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये फॉर्म हुआ था ईयर 2006 के अंदर और ये चल रहा था सिलसिला। जो जिलानी साहब ने जजमेंट दी उसके अंदर उन्होंने ये तो तय कर दिया कि ये 2 रेगुलेटर्स होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन एज फार एज लीगल एजुकेशन इज कंसर्न्ड। उनकी जजमेंट तो थोड़ा सा मैं साथ आपसे वजाहत भी चाहूँगा कि जब किसी एक सिस्टम के 2 रेगुलेटर आप अपॉइंट करती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। डू यू थिंक ये इसकी वजह से भी काफ़ी हैम्पर हुआ? नहीं जी, मेरे ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट तो उससे डेवलप इसलिए नहीं हुआ कि ओवरऑल पाकिस्तान में हायर एजुकेशन जितनी है ना उसके लिए HEC दिस गोज़ विदाउट सेइंग। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बॉडी है जो हमारी इलेक्टेड बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और लीगल एजुकेशन हमारे मिसकंडक्ट के केसेस और नए लॉयर्स को इंडक्ट करना, दिस इज़ देयर कप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज़ टू बी इन कोऑर्डिनेशन। जिस तरह के मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वाले जो हैं वो जो कुछ भी करते हैं वो HEC से बाहर नहीं है, HEC भी वहीं पे है। ये कमेटी जब बनी थी उस वक्त 18th अमेंडमेंट नहीं आई हुई थी, उन्होंने कमेटी बनाई, मुझे भी उस कमेटी का मेंबर मैं रहा हूँ, वो जस्टिस नासिर असलम ज़ायद के साथ हेडेड थी। उन्होंने कहा था कि आप वेज एंड मीन्स बताएं और रिकमेंडेशन दें कि लीगल एजुकेशन को पाकिस्तान में इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ये कुछ मीटिंग्स हुई लेकिन उसके बाद वकला की मूवमेंट चल गई और फिर एक मेजर चेंज आई है 18th अमेंडमेंट से कि HEC प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया। HEC सेंटर में भी था और बाकी 4 प्रोविंसेस और इस्लामाबाद में भी था जी। उन्होंने ये जो HEC बनाया है ना जी प्रोविंशियल लेवल पे, पंजाब में और सिंध में जल्दी बन गए थे। इसके ऊपर एक लिटिगेशन शुरू हो गई उनकी आपस में और इख्तलाफात शुरू हो गए कि अपना अपना एरिया जो है
है पाकिस्तान बार Domain HEC का कौन सा है, ठीक और है, ठीक है। फेडरल लेवल पे और HEC प्रोविंशियल लेवल का क्या है। Right. तो अभी भी एक लिटिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये सूरत हाल थी। इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने HEC के साथ मिलकर एक प्रोग्राम दिया कि अब पाकिस्तान में जो लॉ प्रोग्राम है लोकल जो दिया जा रहा है वो 5 साल का सिर्फ होगा। ठीक अब है। वो 5 साल का जो लॉ था वो चैलेंज हुआ कुछ लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बेंच था, उन्होंने उसको स्टे कर दिया। Right. और उस वक्त एंट्रेंस टू द बार एग्जाम भी आया था, उन्होंने उसको भी स्टे कर दिया। इसके खिलाफ भी एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक सुओ मोटो नोटिस भी लिया, ठीक है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो भी जजमेंट आई लास्ट ईयर ये इनिशिएट हुआ। ठीक है, उन्होंने बेस्ट लीगल माइंड्स इन द कंट्री जो है इसके ऊपर इकट्ठे कर लिए। भाई में कौन कौन थे उस कमेटी में? स्ट्रक्चर रिफॉर्म कमेटी आप थे, आपके साथ बाकी लोग जो थे? मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसमें प्रोफेसर अहमद अली साहब हैं, वो जुडिशल कमीशन जो है पेशावर वाला, उसके पख्तूनख्वा के हेड थे। इसी तरह उन्होंने इस्लामाबाद से जस्टिस हमारे असलम साहब जो हैं उनको इसका हेड बनाया। उसके बाद अभी गवर्नर हैं अमानुल्लाह यासीन साहब बलोचिस्तान के, ये बलोचिस्तान के हेड जो थे। जस्टिस खिलजी वो सिंध से सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो उसके हेड थे। और इसके अलावा उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से कुछ लीगल माइंड्स जो हैं वो भी इकट्ठे किए हुए थे। मिक्स एंड मैच ऑफ लाइक पीपल विद द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लेकिन उनको समझ थी कि हाउ वी कैन हैव अ गुड लीगल सिस्टम। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे 2 मारूफ ग्रुप हैं हमारे, एक प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप है और एक मैडम आसमा जहांगीर का इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो कभी इकट्ठे नहीं होते। ठीक है। इसमें जो कमेटी बनी है इसके अंदर उन्होंने कोऑपरेट किया, तो इसके ऊपर दोनों ऑन बोर्ड थे, यानी हामिद खान साहब भी इसके मेंबर थे, और इसमें जनाब आजम नजीर तारड़ साहब जो लीगल एजुकेशन, मुझे कम से कम 10-15 साल में किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे नजर नहीं आई है। दैट्स द ओनली थिंग जहां पे इकट्ठे नजर आए। और वो दिन रात बड़ा काम किया, और इसने कोई 1 साल से ज्यादा ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो देखते रहे। सारे लॉ कॉलेजेस को हमने विजिट भी किया। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स अब ले डाउन कर दिए हैं बड़े क्लियरली। अच्छा, वो क्या है? मुझे वो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि लॉ कॉलेज जो है उसके लिए जो आपने प्रोसीजर है कि कोई एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए कितनी मकानियत होगी, कितने रूम्स होने चाहिए, कितने उनके टीचर होंगे, टीचर्स का क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, लाइब्रेरी होगी, आपके क्लिनिकल्स होंगे, आपके पास कंप्यूटर लैब होगी, तो फिर उस बेसिस पे। दूसरा उन्होंने ये कर दिया है, और अब इस जजमेंट से ये इम्प्लीमेंट हो चुका कि 100 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आपके पास 5 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। और अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उसी रेशो से जो है ना वो तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा, रेफ लॉ कॉलेजेस पाकिस्तान में बेशुमार थे, छोटे छोटे शहरों में 4-4 लॉ कॉलेजेस बने हुए हैं, ना फैकल्टी है ना स्टूडेंट्स एक्चुअली जाते हैं, वो एक ट्यूशन सेंटर्स थे या वो एक बुकिंग ग्राउंड थी फॉर अदर लॉ कॉलेजेस। वो काफ़ी बड़ी तादाद में, यहाँ पे आप समझें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलजुल के इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर तकरीबन कोई 90 के करीब कॉलेजेस जो हैं वो फारिग हो गए। ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अब हैं उनके अंदर जो पॉइंट आउट हमने किए हैं कि इनके अंदर ये वीकनेसेस हैं, उन्हें पूरा करने के लिए टाइम दिया। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लोग वहाँ पे कमेटीज़ को उन्होंने कहा कि आप विजिट करें और देखें कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इनको आप लाइसेंस दे दें, वरना दें नहीं दें। उन्होंने फैकल्टी के लिए भी एक क्वालिफिकेशन जो है वो ले डाउन कर दी। साथ उन्होंने ये बात की है कि ऐसे लॉ कॉलेजेस जहाँ पे LLM करवाया जा रहा है वो, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हैं कि जिनके पास डिग्री कन्फरेंस स्टेटस तो है लेकिन वो अपना लॉ नहीं करवा रहे, LLB नहीं करवा रहे, लेकिन LLM करवा रहे हैं और PhD करवा रहे हैं। आप देखें कि ऐसे भी हमने एक सूरत हाल देखी है कि लाहौर में एक जगह के ऊपर एक कमरे के अंदर उन्होंने को 150 LLM के स्टूडेंट्स एनरोल किए हुए थे और 40 लोग PhD कर रहे हैं। माय गुडनेस, जबकि उनके पास LLB का प्रोग्राम नहीं था, नहीं है, और उनके पास उतने इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं है। आपको पता प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे करने, वो है ही नहीं है। तो हमने ये सारे के सारे तो उड़ा दिए। अब इस तरह के LLM पाकिस्तान में नहीं हो सकेंगे जी, और इस तरह के कॉलेजेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो बहुत बड़ा काम इस कमेटी ने किया है कि हमने एक एंट्रेंस टेस्ट टू द लॉ स्कूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया, जो मैंडेटरी हो गया। वो HEC ले रहा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारी बार काउंसिल का, मैं इनका मेंबर रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए, हम लोगों को एनरोल करते गए हैं इसलिए कि हमारे वो वोटर बनेंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है HEC, इम्तहान हमने बनाया, ले वो रहे हैं और मुफ्त ले रहे हैं। और वो ये है कि आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, जैसे मेडिकल कॉलेज जाने के लिए तो एक एंट्रेंस टू दी
लॉ स्कूल्स एग्जाम अच्छा, हो ये गया। बड़ा अच्छा हो गया, चूंकि माजी में ये ख्याल था कि जो लेफ्ट ओवर लोग हैं जो मुख्तलिफ अच्छी क्वालिटी डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकते, वो शायद लॉ को ऑप्ट करते हैं, और फिर यही था कि जितने भी आप मीडियोकर हों, अगर आपका कोई अच्छी जान पहचान नहीं भी है तो बार में आपका वोट लेने के लिए दे लेट यू एंटर द बार आल्सो। तो ये यहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकेगा आफ्टर दिस मेजर्स आर बीइंग जी, इंप्लीमेंटेड। आपने जो बात की जी, ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में लॉ की एजुकेशन शायद लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपकी एंट्रेंस टू द बार जो है वो बड़ी सख्त है। बड़ा टफ होता आप है। न्यूयॉर्क बार के मेंबर बने या आप इफ यू आर कॉल्ड टू द बार इन इंग्लैंड, दिस इज नॉट अ जोक। वो आपके कुछ स्किल्स हैं जो आपको इम्पार्ट करनी पड़ती हैं, और अगर आपको वो आप पास करते हो बार एग्जाम तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे एक बार एग्जाम जो है वो मैंडेटरी कर दिया। ये अगेन HEC ले रहा होगा, बना के हमने दिया, ले वो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर वो एग्जाम आप पास नहीं करते हो और साथ साथ एक बार वोकेशनल कोर्स बनाए, ये एडवोकेसी स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता ही नहीं है, लॉ इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर, क्लिनिकल्स इधर है नहीं। आपने अपने क्लाइंट को इंटरव्यू कैसे करना है, आपने अपना ब्रीफ कैसे प्रिपेयर करना है, आपने रिसर्च कैसे करनी है, आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, Advocacy कोर्ट skill पे एथिक्स क्या बिल्कुल है, focus नहीं है, बिल्कुल। कुछ नहीं है, कोर्ट एथिक्स क्या है, ये नहीं सिखाया। अब ये एक 6 हफ्ते का बार Mandatory- कोर्स mandatory मैंडेटरी जो हो है। गया, ठीक है। वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, और ये करने के साथ साथ ये जो लंदन यूनिवर्सिटी वगैरह का लॉ है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मैं एक चीज आपसे पहले समझना चाह रहा हूं, फिर मैं इस पे भी आता हूं कि जिस तरह बाहर के ममालिक में अब ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम है, बेशुमार यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज ऑफर करती हैं, हाउ राइट इट इज़ कि हम स्टूडेंट्स पे एक बार लगा दें कि चूंकि आपने सर्टन नंबर ऑफ कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो यू कैन नॉट गेट इन टू LLB एडमिशन, और यू कैन नॉट टेक अप LLB फॉर दैट मैटर। अगर इस तरह का कोई वैक्यूम होगा, हमारे लोकल कॉलेजेस जो हैं वो शायद इनको कैटर ना कर सकें, तो वहाँ पे वो लोग जो बाहर की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं और जो एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हैं, डू यू थिंक कि वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे, और शायद ये लॉट जो यहाँ से इन कॉलेजेस में नहीं एडमिशन ले रही वो वहाँ से अपनी डिग्री लेंगे, लेकिन जब तक बार उनको वहाँ पे मेजर नहीं करेगी, वो छाननी अपनी नहीं लगाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड देम बैक एक्चुअली नॉट टू एंटर द बार। डू यू सी दिस हैपनिंग इन द फ्यूचर? ये जी दो तरह का नुकसान है इसका। ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का लॉ है, एक तो ये है कि आप A लेवल्स करने के बाद बहुत क्विकली जो है वो लॉ की डिग्री उसमें मिलती है। दूसरा, ये अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत महंगा। ये ट्यूशन सेंटर्स हैं जो यहाँ पे बने, शायद हम एडमिशन के लिए तो नहीं रोक सकते, वो यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया पढ़ ले, लेकिन हमें एंट्रेंस टू द बार के लिए हमने एक किया कि एक बार इक्विवेलेंस कोर्स बना दिया है। ठीक है। क्यों बना दिया है कि अगर आप वो पास नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो प्रोसीजर्स हैं वो लोग तो ये पढ़ाते ही नहीं है। अब हम 23 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनमें से सिर्फ 14 सब्जेक्ट हैं जो ये पढ़ाते हैं, इन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं पढ़ाया। अगर आप वो बार इक्विवेलेंस कोर्स नहीं करेंगे जो कि मैंडेटरी कर दिया है, तो आप बार का एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं कर सकेंगे। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि ये जो बार एंट्रेंस टेस्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा और क्वालिटी का होगा और इस पे मेरिट एडहेयर किया जाएगा? जी, मैं तो समझता हूँ अभी तक तो ये बड़ा मेरिट वाला है, हो रहे हैं ये इम्तहान, लोगों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये जो बार वोकेशनल कोर्स है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इस जजमेंट में इन्होंने रिकमेंड ज़रूर कर दिया है, लेकिन हमने ग्राउंड रूट रियलिटी नहीं देखी कि ये ट्रेनिंग कौन करेगा, एडवोकेसी स्किल सिखाएगा कौन। हमारे पास तो वो लोग ही नहीं है, तो हमें पहले ट्रेनिंग दी ट्रेनर्स प्रोग्राम करना पड़ेगा। शायद इसमें कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी आप ऐड करें, इंडिजनाइज करें, लोकल एक्सपर्ट्स को ऐड करें और एक पूरी टीम बन जाए, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक एफर्ट होगी। तो कौन ये सारी की सारी स्किल्स इम्पार्ट करेगा, इस पे अभी हम साइलेंट हैं। ठीक है, इस पोर्शन को बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। अच्छा, LLB एक्सटर्नल प्रोग्राम जो आपने बात बताई वो लंदन यूनिवर्सिटी का अभी तक पाकिस्तान में चल रहा था, लेकिन ये जब आपने ये एक बार लगा दी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उससे ज़्यादा एक लॉ कॉलेज है वो होस्ट नहीं कर सकता, व्हाट आई एम फोर्सिंग कि लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस देयर एक्सटर्नल प्रोग्राम। हाउ डू यू सी दैट? इनको चेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब तो मुझे लगा पता चला है कि मलेशिया से भी कुछ यूनिवर्सिटी अपना एक्सटर्नल प्रोग्राम पाकिस्तान में रन करने जा रही है। जी, पहली बात तो ये है कि जी कौन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रिकग्नाइज करवाता अपने आप को। अगेन रेगुलेटर्स जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल और HEC हैं, अगर वो उनको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम यहाँ पे रिकग्नाइज अगर नहीं होता तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि एंट्रेंस सबके लिए एक ही अक्रॉस द बोर्ड बना दी गई है। किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन लेते हैं, इवन अगर वहाँ से जाकर भी पढ़ के आते हैं, पाकिस्तान में अगर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा तो वो क्राइटेरिया सेम है, वो एग्ज़ाम ज़रूर करना है। अगर उस छलनी से कोई निकल जाता है तो बिल्कुल ठीक है, हमें ये पाबंदी तो नहीं लगानी लोगों को कि आप पढ़े ना, हमें ये पाबंदी भी नहीं लगानी कि आप बार के अंदर एंटर ही ना हो। हम चाहते हैं कि क्वालिटी के लोग आए, जैसे दुनिया भर में क्वालिटी के लोग आते हैं, इसमें भी आए। हाँ, एक बात आपने बड़ी पर्टिनेंट बताई है और ये काबिल गौर है
کہ یہ جو ہم نے کرائٹیریا اس کے اندر ریکمینڈ کیا اور ججمنٹ میں بھی آیا ہے کہ 100 اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ جو ہے 5 فیکلٹی ممبرس، اس کے لیے جو کمیٹیز چیک کر رہی ہیں وہ متعلقہ پبلک یونیورسٹی کی جو ہیں کمیٹیز ہیں، وہ کمیٹیز کے اندر لاء سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں. اب ان کے پاس تو کوئی BCO ڈسپلنز ہیں جس کے اندر ایجوکیشن دے رہے ہیں، کیپیسٹی نہیں. وہی پرانے لوگ جا کے چیک کر رہے ہیں، اس میں بلیک میلنگ بھی آ جائے گی، شاید کوئی سفارش کا بھی ایلیمنٹ ہو، شاید کوئی کرپشن کا بھی ایلیمنٹ آ جائے. تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کمیٹیز جو ہیں وہ لا نوئنگ جو رینونڈ لوگ ہیں ان کی کمیٹیز ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے لا کالجز جو 100 سے زیادہ لوگوں کے لیے کیٹر کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑی فیکلٹیز ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، ان کو آپ زیادہ سیٹیں دیں. کیونکہ یہ جو 100 ہے نا جی، یہ میرے خیال سے وائبل نہیں ہے. 100 پہ لا کالج نہیں چل سکتا، اور اسی لیے فی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ایک شکایت ہے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اسے دیکھنا پڑے گا، اور یہ جو ریگولیٹرز کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کالجز کم ہوئے اور آ رہی ہے کوالٹی کی ایجوکیشن آ رہی ہے تو آپ سیٹیں اگر اچھے کالجز کو بھی بڑھانے کے لیے نہیں دے رہے، اور جہاں پہ اچھی فیکلٹی ہے تو اس سے فی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ تو لوگوں کے لیے زیادتی ہے. اسی طرف آنے لگا ہوں کہ اگر ہم گزشتہ 20-25 سال میں دیکھیں تو جو پرائیویٹ سیکٹر کالجز ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. دے ہیو پروڈیوسڈ اے ویری بگ نمبر آف دی لا گریجویٹس. ڈو یو فور سی کہ جہاں پہ آپ نے ان پہ کیپ لگا دیا کہ 100 از دی میکسیمم، اٹ کین بی 70-60 ڈپینڈنگ کہ ان کے پاس ہاؤسنگ کیپیسٹی کتنی ہے. سر ڈو یو تھنک اٹس فائنانشلی وائبل بزنس فار دوز بزنس اونرز آلسو؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ کیا کل کو ان کے اگر بزنسز بند ہونا شروع ہو گئے تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دا نمبر آف اسٹوڈنٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پروڈیوس we will not be able to do that actually. Do you think it's a financial burden on them also? بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی. پاکستان کے جو عوام ہیں، عام لوگوں کے جو بچے ہیں، ان کو لیگل ایجوکیشن اچھی بھی ملنی چاہیے اور ان کو سستی اور افورڈیبل بھی ملنی چاہیے. اور یہ تو میرا خیال ہے ایک ڈسکریمنیشن بھی ہوگی. اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ کی روح یہ نہیں کہتی، اور اگر امپلیمنٹ ہو کے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیجا والدین کے اوپر بوجھ ہے اور ایسی فیل آ رہے ہیں کہ لوگ ایجوکیشن لے ہی نہ سکیں، یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ لوگ ایجوکیشن لیگل لے ہی نہ سکیں. ارادہ یہ ہے کہ کوالٹی کے لوگ. اچھا تو بھائی مجھے یہ بتائیں، ہم بے شمار معاملات میں امپرووائز کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. جہاں پہ ہم فوکس یہ ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ اس ججمنٹ کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے ٹو پروڈیوس کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن نہ ہونے کی ایک پرائمریلی ریزن یہ بھی تھی کہ اچھی فیکلٹی جو ہے وہ بے شمار لا کالجز میں اویلیبل نہیں. اچھا بہتر وکیل جو ہے وہ اپنی پریکٹس چھوڑ کے بہت دور جا کے نہیں پڑھا سکتا. ہم ماڈرن پوری دنیا میں اب یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اب ہارورڈ لا اسکول کا جو ٹیچر ہے، میں یہاں بیٹھا اس سے پڑھ سکتا ہوں. آن لائن ٹیچنگ کا ایک کانسیپٹ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو بڑے اچھے ووکلا ہیں اپنی چیمبر سے ایک ریموٹ ایریا میں، اگر مظفر گڑھ میں ایک لا کالج ہے تو یہاں سے ہی کین، اینڈ دس از ویری ایزی، کاسٹ افیکٹو، کچھ مشکل نہیں. کیا ان لائنز پہ اس کمیٹی نے کچھ ایڈوائز کیا کہ جو ایک ٹیچنگ انسٹیڈ کہ ایک میڈیوکر ٹیچر سے آپ وہ خانہ پوری کریں، go with a very quality teacher through these modern devices and techniques? جی میں ان ماڈرن ڈیوائسز کی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے، اور آج کل یہ یوز بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ریشو پرسکرائب کی گئی، یہ آلموسٹ انٹرنیشنل ریشو ہے، 60-40% پریکٹسنگ اٹرنیز ایڈجنکٹ فیکلٹی اور 60 ٹائم فل ٹائم، جو 60% فل ٹائم فیکلٹی. کیونکہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ فل ٹائم فیکلٹی ممبر بہت اچھے پڑھا سکتا ہے، لیکن جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے وہ جتنی دیر تک ایک پریکٹسنگ اٹرنی ود ٹیچنگ سکلز، اس سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو یہ ریشو قائم رکھنی ہے. اگر وہ نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے آن لائن بھی پڑھائیں، لیکن میں دیکھتا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ہی لا کالج تھا، میں وہاں پڑھتا رہا، تو جتنے ٹاپ کلاس لائرس تھے، پڑھانا ایک اعزاز ہے. اور کوئی ہمارا لیڈر بھی اس وقت کوالٹی اسی لیے ڈی جنریٹ ہوئی ہے کہ جتنے بار کاؤنسلز میں اور سپریم کورٹ بار کے صدور اور ہائی کورٹ بار کے صدور یہ ٹاپ کلاس پروفیسرز ہی ہوتے تھے. سر میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج سیکشن اے میں تھا، ہمیں اعزاز تھا کہ اجاز بٹالوی صاحب، آصف سعید کھوسہ، ہی از بین مائی ٹیچر اینڈ آل دیٹ. اس لیول کے لوگ وہاں پہ آ کے پڑھایا کرتے تھے. سر ایک چیز جو میں فائنلی آپ سے اب جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ نے کہا کہ ایک پریکٹسنگ اٹرنی اور لائر جو ہے اس کا ایکسپیرینس جو ہے دیٹ از انپیرلل. اگر وہ بندہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو سکتا ہے، جج ہو سکتا ہے، بیکاز اس کے پاس LLB کی ڈگری ہے، تو وہ لا کالج کا پرنسپل کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کیوں یہ مینڈیٹری کر دیا کہ اس کے پاس LLM کی ڈگری ہو؟ اگر ہی از گڈ انف ٹو بی دی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، وائی کین ناٹ ہی بی دی پرنسپل آف اے لا کالج؟ جی آپ نے بالکل ایک ایسی بات کی ہے وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنی اس ججمنٹ کو ریویو اس حد تک کرنا چاہیے. یہ زیادتی ہو گئی ہے. دیکھیے ایک بندہ جس نے 15-20 سال تک پڑھایا اور وہ ٹاپ کلاس ٹیچر ہے،
اگر وہ پرنسپل ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی LLM جس کا بالکل کوئی ایکسپیرینس نہیں, اور اب تو ایک اور ظلم ہو گیا کیونکہ اس ججمنٹ میں ایک زیادتی ہے کہ لیوریج انہوں نے دیا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور ایون ڈسٹرکٹ ججز پرنسپل ہو سکتے ہیں. اگر ان کی ٹیچنگ اسکلس نہیں ہے, انہوں نے کبھی پڑھایا نہیں, تو میرلی بائی ورچو آف بینگ اے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جج یا ڈسٹرکٹ جج یو ڈونٹ بیکم کوالیفائڈ ٹو کال یور سیلف ٹو بی اے ٹاپ کلاس پرنسپل اور فیکلٹی آلسو. تو یہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, یہ ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہارٹ اینڈ سول اس میں پٹ ان کیا اور ان کا لمبا ایکسپیرینس, وہ ٹاپ کلاس ٹیچرز ہیں, ان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس یہ فورن ڈگری جو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ پرنسپل, میرا خیال ایکسپیرینس کا کوئی نعمل بدل نہیں, اور اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ون لاسٹ کویسچن, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب اب فیصلہ آ گیا اور ہمارے سامنے ایک اسٹرکچر کمیٹی کی ریفارمز جو ہے وہ بھی سامنے ہیں, ڈو یو تھنک کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کمی رہے گی؟ جس طرح بھی ہم نے ایک ایریا یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو پرنسپلز ہیں, سم ادر ایریاز دیٹ یو وانٹ ٹو ہائی لائٹ جن کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے, ایک تو یہ انہوں نے لنڈن یونیورسٹی کا جو ایکویلنس کورس ہم نے بنا کر دیا ہے کہ یہ ان کو ضرور کرنا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں جی وہ والا کورس بھی HEC کروائے گا. سو دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں پہلے ایک HEC یہ ایگزام لے گا کہ جو ایکویلنس کا ہے, پھر وہ HEC یہ ایگزام لے گا جو بار والا ایگزام ہے وہ بھی لے گا. تو یہ تو ایک تو وہ جو ہے نا ریپلیکیٹ ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, HEC کے پاس کہاں کیپیسٹی ہے ان کو. ابھی بھی یہ جو سارا کویسچن بینک اور چیزیں بنا کر دی ہیں, یہ ہماری اس کمیٹی نے ساتھ تعاون کیا ہے تو وہ بنی ہے. انہوں نے تو ابھی تک آپ دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ ان انسٹیٹیوشنس کو جو یہ ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں ان کو کہیں یہ ایکویلنس کورس ضرور کروائیں. اگر جب وہ کروا لیں گے تو وہی بندہ ایگزام پاس کرے گا جس نے کیا نہ ہو. ایک تو یہ لکونا رہ گیا ہے اس کے اندر. دوسرا یہ جو بار ووکیشنل کورس والا اینڈ ہے کہ جی وہ جو 6 ہفتے کا کورس ہے وہ کس نے کروانا ہے, اس کے بارے میں ابھی بالکل تشنگی ہے, انہوں نے اس کے اوپر کوئی غور نہیں کیا. یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جس کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ میں دیکھیں 2 طرح کے 5 سال کے کورسز اس کمیٹی نے ریکمینڈ کیے ہیں. ایک 5 سال کا کورس ہے جو کہ سیمسٹر سسٹم ہے, ایک 5 سال کا کورس ہے جو کہ اینول سسٹم ہے. اب جو ایفیلیٹڈ لا اسکولز ہیں وہ جو ہے سیمسٹر سسٹم نہیں آفر کریں گے. یہ بھی HEC نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور یہ کورس جو ہے میں اس کمیٹی کا بھی ممبر تھا, وہاں جا کے ہم نے بنایا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھیں. دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. وہ جو اینول سسٹم ہے اس کے اوپر ابھی دیکھنا پڑے گا, وہ کوئی آئیڈیل قسم کا نہیں ہے, اس کو اور بہتر کرنا ہے. اور یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو آپ جو سیمسٹر سسٹم یہ تھوڑی سی یہ بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے 3 سال کا لا ختم کر دیا اور 5 سال کا لا لے آئے ہیں, یہ بھی ذرا کچھ بہت بڑا چیلنج. اس لیے میں تو بنیادی طور پہ میں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے اس پہ بھی جائے نا, ہاؤ کین یو ڈینائی سمبڈی کہ اگر اس کی عمر 24-25 سال سے زیادہ ہے اور وہ 60 سال کی عمر میں لا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ نے بار لگا دیا نا, ایج کا بھی بار لگا دیا, ایوننگ پروگرام آپ نے ختم کر دیا. دس از اگین ڈسکریمنیشن. یہ میں سمجھتا ہوں جی یہ کچھ اس کو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں نے اپنے ساتھی کمیٹی ممبر سے ڈیفر کیا تھا, میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں صرف 5 سال کا لا ہوگا. ابھی تک جہاں جہاں لا ہو رہا ہے یا 5 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے یا 3 سال کا بھی ہے اور کئی پہ دونوں ہیں, لیکن ایسا ملک صرف پاکستان اکیلا جس میں صرف 5 سال کا ہوگا. آپ جب 5 سال کا لا کر رہے ہیں تو جو ڈائیورسٹی ہے وہ کم کر رہے ہیں. کئی لوگ مثلا انجینئر تھے اور بعد میں چینج اوور کر کے وہ لائر بنے ہیں, تو وہ بہتر لائر بنے. اور آپ دیکھیں کہ کنیڈ کالج, گورنمنٹ کالج جو کہ آپ کو پری لا وہ کروا رہے تھے بی اے, وہ اس کوالٹی کا نعمل بدل یہ والا لا سکولز نہیں ہو سکتے. تو یہ بالکل شٹ آؤٹ کرنا, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ شاید تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے آپ. ہاں انٹرنس کے اوپر کوئی بار جو ریزنیبل ریسٹرکشن ہے وہ آپ ضرور لگائیں, لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, امریکہ وغیرہ میں تو لوگ یہ ہے کہ ساری عمر ڈاکٹر رہے ہیں تو وہ پھر انجینئرنگ پڑھنا شروع کر دیں, انجینئر لائر بن رہا ہے. دیٹس اے ویری پاپولر کانسیپٹ. تھینک یو سو مچ ظفر بھائی, بہت شکریہ. آج ہم نے ایک بات پھر دوبارہ میں اسے ریٹریٹ کرتا ہوں جو آج ہم نے ڈسکس کی اور اس کے نتیجے بھی نکلے. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, دیٹس ویری امپورٹنٹ. جب ہمارے ٹیچرس وہ جو چاہیے وہ نہیں ہوں گے, جب ہمارے ریگولیٹر میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو تعلیم کے سسٹم کا پتہ ہے, HEC میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ہمارے سسٹم کو جانتے ہیں, جو لیگل ایجوکیشن ہے اس کا, we will not be able to have right results. اور جو کچھ ہم نے ایک سٹیپ لیا ابھی ریسنٹلی, دس از ویری سالڈ, لیکن اس کو کنٹینیوسلی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی, جو آپ کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی, تاکہ a good quality education system can be evolved. Thank you so much.